नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक केस बड़ा वायरल है। बड़ा अजीबोगरीब वाकया है। यानी इस तरह के वाकयात सुनने को तो मिलते हैं, लेकिन इसका इस तरह रिपोर्ट हो जाना वो समझ से बालातर है कि एक खातून आज से 6 साल कबल जो है वो अगवा हुई है। और अगवा किसने किया है? जिन्नात ने। इसराइलियों की जानिब से कई दफा उसको थ्रेट किया गया था कि तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी करवा देंगे, तुम्हारे पास बच्चे नहीं है। कि अचानक 3 बजे के करीब पता चलता है कि फौजिया अपने बिस्तर पे नहीं है, तो एक कहराम मच जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है अब ये केस, और चीफ जस्टिस ने वाकये का नोटिस लेकर IG पंजाब को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में तलब कर लिया। CCD के SP हैं मॉडल टाउन हसनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक केस बड़ा वायरल है। ये केस पुराना है, लेकिन इस वक्त हर प्लेटफॉर्म पे ये आप वायरल देखेंगे। ये केस आज से 6 साल पहले का है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। इसके लिए बकायदा जो है इस केस को देखने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए बकायदा टीमें तश्कील दी गई हैं। और ये बड़ा अजीबोगरीब वाकया है। यानी इस तरह के वाकयात सुनने को तो मिलते हैं, लेकिन इसका इस तरह रिपोर्ट हो जाना वो समझ से बालातर है। कि कहा यह जा रहा है कि एक खातून आज से 6 साल कबल जो है वो अगवा हुई है। और अगवा किसने किया है? जिन्नात ने। जी हाँ, फैमिली ने ये दावा किया है कि हमारी बहू को जिन्नात ने अगवा किया है। असल ये सारा मामला है क्या? बेदिया रोड का ये वाकया है, जिसमें खातून जिसका नाम हमीदा बीबी है, इसकी बेटी फौजिया की 28 या 29 साल एज है। ये आज से 2019 की मैं बात कर रही हूँ, आज से 6 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। फौजिया की शादी 2013 में हुई थी रमजान नामी शख्स से, और फौजिया के पास बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से घरेलू नाचाकियां और कुछ मसाइल जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में चलते रहते थे। ससुरालियों की जानिब से कई दफ़ा उसको थ्रेट किया गया था कि तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी करवा देंगे, तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं। कई दफ़ा फौजिया अपने वालिदैन के घर नाराज़ होके भी आई थी। इसके बाद 6 साल के बाद इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है, और ये बेटा आने से फौजिया जो है वो बड़ी खुश है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब उसका घर, वो घर जो पिछले काफी सालों से नहीं बन रहा, अब बन जाएगा। लेकिन इनकी जिंदगी में एक और मोड़ आता है, एक और तूफान आता है कि 4 माह बाद यानी 18 मई 2019 को पुरस्रार तौर पर फौजिया अपने घर से गायब हो जाती है। रात को पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी सो रही है, और गर्मियों के दिन है, सारे लोग जो हैं वो एक साथ एक लाइन में, जैसे अमूमी तौर पर गांव के इलाकों में लोग सोते हैं बाहर, वैसे सो रहे हैं कि अचानक 3 बजे के करीब पता चलता है कि फौजिया अपने बिस्तर पे नहीं है। बच्चा तो है बिस्तर पे, लेकिन बच्चे की माँ अपने बिस्तर पे नहीं है, तो एक कहराम मच जाता है। और फैमिली जो है वो ढूंढने लग जाती है, वालिदैन को इतला कर दी जाती है, और उसके बाद जो है पुलिस की कार्रवाई, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ किया जाता है, लेकिन फौजिया का कोई सुराग नहीं मिलता। अब ये हमीदा बीबी जो है, हमीदा बीबी पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाती है, और FIR जब करवाती है तो उसमें 2 लोगों को नामजद करती है, यानी उसकी सास को कुबरा को और उसके शौहर रमजान को। हमीदा बीबी कहती है कि इनका मेरी बेटी के साथ रवैया कोई अच्छा नहीं था। जब मेरी बेटी के पास औलाद नहीं थी तो ये लोग उसको मारते थे, पीटते थे, थ्रेट करते थे। अब अल्लाह ताला ने उसको बेटा तो दिया है, लेकिन ये लोग जो है इन्होंने ही मेरी बेटी को गायब किया है, और गायब भी इस नीयत से किया कि ये मेरी बेटी को कत्ल करेंगे, या इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। उन्हें ये दावा किया था हमीदा बीबी ने। इसके बाद जो है रमजान को, जो कि शौहर है फौजिया का, उसको और उसकी माँ कुबरा को, इन दोनों को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। और उसके बाद पुलिस का जो रवायती तरीकाकार है उसके मुताबिक उनका वो सारा जो प्रोसीजर है वो चलता है। उसके अलावा उनसे तफ्तीश की जाती है, सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। तो तफ्तीश में वो बताते हैं कि हमने अगवा नहीं किया, ये कह रहा है उसका शौहर और उसकी सास, कि हमने फौजिया को अगवा नहीं किया, बल्कि फौजिया को हवाई चीज़ें ले गई हैं। नागहानी आफत या हवाई चीज़ें जो होती हैं, जिनको हम जिन्नात बोलते हैं, जिन्नात आए हैं और उन्होंने फौजिया को किडनैप कर लिया है, वो ही अपने साथ ले गए हैं। क्योंकि ना तो हमने उसे जाते देखा है, ना उसका किसी के साथ कोई राब्ता था, ना उसका किसी के साथ कोई ऐसा वैसा ताल्लुक था, तो फौजिया जो है उसको जिन्नात अगवा करके ले गए हैं। ये दावा किया था ससुरालियों ने, सास ने और शौहर ने। इसके बाद ये केस चलता रहता है। 2019 के लास्ट तक जो है इन दोनों की, माँ बेटे की, ये जेल भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी फिर जमानत हो जाती है, क्योंकि इस केस में जो है उस तरह के शवाहिद नहीं मिलते, उस तरह के इनके अगेंस्ट कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता। CDI निकाला जाता सारी चीज़ें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जिससे पता चल सकता कि वाकई ही इन्होंने अपनी बहू को और रमज़ान ने अपनी बीवी को गायब किया। आज से अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो ना उस तरह से CCTV कैमरास थे, और ना उस तरह का जो है अब निज़ाम है, ना वो पहले था।
اس کے بعد اب 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن والدہ جو ہے حمیدہ بی بی یہ سکون سے نہیں بیٹھی۔ حمیدہ بی بی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا ہے اور ہر قیمت پہ ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب اس واقعے کا بڑا سختی سے نوٹس لے لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے اب یہ کیس، اور چیف جسٹس نے واقعے کا نوٹس لے کر آئی جی پنجاب کو فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ میں طلب کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے آئی جی پنجاب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کچھ ہی دن کے اندر اندر یہ کیس جو ہے وہ سولو کر کے ان کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن پنجاب برانچ عاصم کمبو، ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ایاز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی ایس پی افسران میں سے بڑے کریڈیبل آفیسرز ہیں، جس میں سی سی ڈی کے ایس پی ہیں ماڈل ٹاؤن حسنین حیدر، ڈی ایس پی ہیں سی سی ڈی کوتوالی ڈی ایس پی دانش رانجھا، اس کے علاوہ ڈی ایس پی کانا عثمان حیدر اور انچارج انویسٹیگیشن کانا تھانہ کے انسپیکٹر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ایک اعلیٰ سطح پہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور سختی سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے وہ چند ہی دنوں کے اندر اندر سولو کیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ فوزیہ بی بی جو ہے جو کہ پراسرار طور پر آج سے 6 سال قبل اپنے گھر سے غائب ہوئی تھی، وہ کہاں گئی، کیونکہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو تھا وہ وہیں پہ چھوڑ کے فوزیہ جو ہے وہ غائب ہوئی تھی یا غائب کی گئی تھی، اغوا ہوئی تھی، اغوا کی گئی تھی، کچھ اس وقت جو ہے وہ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر اس بچے کی بات کریں تو یہ بچہ جو ہے یہ 6 سال پہلے ہی حمیدہ بی بی جو ہے جو کہ بچے کی نانی لگتی ہیں رشتے میں، فوزیہ کی والدہ، یہ بچے کو وہی دیکھ بھال ان کی کر رہی ہے اور نانی کے پاس یہ بچہ رہتا ہے۔ اور ددیال والوں کا آج سے 6 سال پہلے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہماری بہو کو جنات نے اغوا کی ہے، آج بھی ان کی وہی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جب یہ ساری کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس کے بعد انویسٹیگیشن کر کے ایک دفعہ دوبارہ ان کو شامل تفتیش کیا گیا تھا، تو انہوں نے پھر وہی پرانا دعویٰ اور پرانی چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی تھی کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو جنات نے اغوا کیا اور جنات لے کے غائب ہو گئے ہیں۔ اب اس کیس کا جو ہے نوٹس تو لیا گیا ہے اور ٹیمیں جو ہے وہ بڑی متحرک ہیں، سارے بڑے کریڈیبل آفیسرز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فوزیہ جو ہے کیا اس کو جنات نے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر جنات کسی کو غائب کر کے لے بھی جاتے ہیں تو خاتون نے تو دنیا میں رہنا ہے، چلے مانتے ہیں جنات نظر نہیں آتے، لیکن فوزیہ تو کہیں نہ کہیں کسی کو نظر آتی نا، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے ہو سکتا ہے فوزیہ اپنی مرضی سے گئی ہو، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 سال یا 6 سال پہلے جب ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو ساری چیزوں کو وہ فیس کرتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری جانب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فوزیہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہو، اغوا کرنے کی یا قتل کرنے کی نیت سے اغوا کیا گیا ہو سکتا ہے فوزیہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہیں، لیکن اعلیٰ سطح کی کیونکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، وہ اس کیس کو اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر ہی پتہ چلے گا کہ آخر 6 سال قبل اغوا ہونے والی یا غائب ہونے والی یہ فوزیہ جو ہے وہ آخر کہاں گئی۔ اس وقت کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔